गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ अगस्ट 22 तारिख शनिवार। आज दिन तमाम 20टी बड़ खबर पर आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल टी एजाएं सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा देश विदेश तथा ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम आपण मैंने प्रथम जानीपारे। प्रथम खबर, बजार में चीनी दर मासे भितर 20 टंका वृद्धि पाई। मासे तले चीनी क्विंटाल पिछा 3100 टंका थिबा बेले एबे जाकि क्विंटाल पिछा 6100 टंका रही। खुचुरा से ही अनुपात रे दर वृद्धि पाइथिबार मध्य खबर रही। व्यावसायिक संघ सूचना अनुसार ओडिशा रे जेतिकी चीनीर आवश्यकता रही ताठारु मात्र 2% राज्य में उत्पादन हेउची। बाकी 98% जहाँकि चीनी अलग राज्य आमदानी सहित इथेनॉल चीनी दाम बढ़ुथैपारे बोली व्यावसायिक संघर साधारण संपादक सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर, एथर रक्षाबंधन में मिलिब सुभद्रा योजनार टंका। अगस्ट 28 तारिख में 1,03,24,162 जन हिताधिकारी एकाउंट को जीव सुभद्रा योजनार टंका। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ति। तेबे प्रथम थर पर 2,21,054 जन हिताधिकारी सुभद्रा योजनार टंका पाउचन्ति बोली उपमुख्यमंत्री कहिसन्ति। से आहुरी मध्य कहिसन्ति जे जो मानकर पूर्वरु एककालीन इंस्टॉलमेंट बाकी रही फिल्ड जांच पर सेमानकु सबु किस्तिर टंका एककालीन मिलिबो। पंचम किस्तिर मासक पर वंचित हिताधिकारी टंका मिलिबो बोली मध्य उपमुख्यमंत्री कहिसन्ति। परवर्ती खबर, हीराकूद जलभंडार को बन्या जल प्रवेश परिमाण क्रमशः ह्रास पाई। फल गुरुवार राति 2 गोटी और शुक्रवार सकाल पुणी 4टी मिसी समुदाय 6टी स्विच गेट को बंद कर खबर रही। वर्तमान हीराकूद जलभंडार को बाम पार्श्वर 9टी और दक्षिण पार्श्वर 2टी मोट 11टी गेट जरिया महानदी को अतिरिक्त बन्या जल निष्कासन कर खबर रही। परवर्ती खबर, ओडिशार प्रख्यात कंठशिल्पी प्रणव पट्टनायक शुक्रवार तांको भुवनेश्वर स्थित बासभवन में परलोक घटी जाइछि। तांकु 88 वर्ष हेउतिला। 1938 मसीह जनवरी 20 तारिख में जन्मित स्वर्गत पट्टनायक जहाँकि पिलादिन ठारू संगीत प्रति रुचि रही। ओडिशार शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक संगीत तथा अनेक चलचित्र संगीत गान करने सहित से ओडिशार पुरपल्ली में बेस परिचित होते। 1958 मसीह प्रथम थर पर माँ चलचित्र रे कंठदान करबा परे आउ पछकु फेरी नथिले बोली कहा जाउची। परवर्ती खबर, मास्टर कैंटीन छकरे ऑनलाइन गाड़ी चालक संघर हिंसा घटना रे क्षमा प्रार्थना करिसंती स्मार्ट सिटी रो ऑनलाइन ऑटो टैक्सी ड्राइवर संघ। वीडियो जारी करने सहित जनसाधारण को क्षमा मागिचंती सभापति दीनबंधु बोली कहा जाउची। जनसाधारणकर होइथिबा असुविधा पई आमे दुखित एवं भूलटा भूल, तेणु आमे भूल को स्वीकार करूछु बोली दीनबंधु कहिसंती। परवर्ती खबर, मेमोरी एवं चिप्स मूल्य वृद्धि प्रभाव में देश में स्मार्टफोन महंगा हो जाएगी। रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस बोली अनेक कंपनी जो मॉडल गुड़िक रही से जहाँकि दर वृद्धि पाई। रियलमी 1000 टंकार नहीं 4000 टंका पर्यंत वृद्धि पाई। ओप्पो ओप्पो रेनो एवं ए सीरीज फोन रे आपणकर 5000 टंका पर्यंत दर वृद्धि पाई। वीवो फोन रे वीवोर दाम 500 टंकार नहीं 4000 टंका पर्यंत वृद्धि पाई। सैमसंग रे आपणकर ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज फोन गुड़िकर दाम वृद्धि पाई जमापड़ी। गैलेक्सी X25 रो दाम जहाँकि 12000 टंका वृद्धि पाई। वन प्लस विभिन्न मॉडल रो दाम 4000 टंका पर्यंत वृद्धि पाई खबर रही। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार तरफ शुक्रवार भारतीय डीआईजी पाहियार पुलिस सेवा आईपीएस आईजी एवं डीआईजी अधिकारी मानकर सामान्य अदल बदल करछंती। एने गृह विभाग तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं राशन कार्ड पाखरे नथिले आपण माने राशन सामग्री पाई परिबे। सरकार तरफ आसी जायछि वर्तमान आपनकर नुआ नियम। ए नुआ नियम अनुसार आपण माने जदि भूल रे आपनकर डीलर पाखकु राशन कार्ड न नेकी जाउचंती ताहले आपण माने सेही क्षेत्र रे आपनकर डीलर रु राशन सामग्री पाई परिबे। आपनकर जो आधार कार्ड रहिछि सेही आधार कार्ड ई-कैसी करके आपनकर जो डीलर रहिचंती तांको पाखरु राशन उठेई पारिबे बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर, जुडिशियल सर्विस प्रवेश स्तरीय परीक्षा देवाकू चाहुथिबा आईन स्नातक छात्र छात्री मानक पई सुप्रीमकोर्ट तरफ गुरुवार बहुत बड़ गोटे परिवर्तन करछंती। 2025 मसीह दिया जायथिबा निजर पूर्व राय रे 3 वर्ष अभ्यास करिवार जो बाध्यतामूलक नियम थिला ताहाकू कमेकी 1 वर्ष कर दिया जायथिबार खबर रहिछि। परवर्ती खबर, गंजाम पुलिस तरफ जिले में 90 दिन पई लागू करा जायछि धारा 30। फल कौनसी सभा समिति शोभायात्रा जनसमावेश करने हेले संपृक्त एसडीपीओ किंबा थाना अधिकारी
ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି ଖବର ରହିଛି। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଦେଶଟି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ନେଇକି ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 139ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 4ଟି ବ୍ଲକର 139ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏମିତି କରି 139ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ସମେତ 5ଟି ବ୍ଲକର 225ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଂସଦଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କ ପୁଅ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ମଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏହି ଯୁବତୀ। ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,78,010 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରାଯିବ ଏବଂ 24 ତାରିଖରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। 25ରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ CWCର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିବା ସର୍ବାଧିକ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ସୀମା ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଷଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ନିଜର ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେହିସବୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏହି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲିଷ୍ଟଟି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାରି ଅବଧିକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେଇ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ୟୁଆଲି ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ୟୁଆଲି ଇ-କେୱାଇସି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଟସରେ 2026-27 ଆନ୍ୟୁଆଲି ଇ-କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ।
जदि आपणकर 2025-26 इ की राशि रही ताहले आपंक आउ थे इ की राशि करने पड़ो जहाद्वारा आपणकर जो नेक्स्ट किस्तिर टंका आसब से किस्ती में आपण मैंने टंका पाइपर। ठीक अच्छे एथिला आपणक आज दिन तमाम 20टी बड़ खबर। आपण मानक भिडटी केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुड़ी कमेंट करंतु एवं प्रत्येक दिन एमिति देश विदेशर तथा ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक जानापी चाहूँगे आमर ये जो चैनल रही चैनल टी सब्सक्राइब करके रेगुलारली देखुंतु।